Kumulungni Kerengbar CSC Shakamnago Maganang Operation Klaijak Tongo Lukurok Plom Lai Thangjak Bisini Simino Bubagrani Keigulungbai Umai Klaino Tinibo Maganang Operation Klaijak Tongo Thangi Naikha MDC Gita Debro Manakobe ex EM Sidi Rupini Tai ex Montri Mebar Kumar Dumatibo Thangi Naikha Tinibo Maganang no Operation Klaijak Nai Yagulo Kok Kucharmung Lukurok te MDC Gita Debroma Motor Maharani ni, tamang ni ke, pathor ngo, besu balok ha, onek dekha, odok ke makanan dak khajana na, odok ke makanan khajana. উৎসাকাঙ্গ কয়েকদিন সিগাং আনার কাছে চিঠি সবইও মানে হসপিটাল তরফ থেকে গাং এমনি তো সাইমানো এভরি মান্থনি 4 Saturday হংকাই চিনি খেরেংবার হসপিটাল যারা চিনি বড় রাং পয়সা শর্ট তংনাই রকম বাগি আরকেএস নি থেকে ফ্রি অফ কস্ট অপারেশন খাইজাকি দङ হংকাই আং নুখা চিঠি রীতিমতো চিনি ডক্টর বরংগনাং Parendra Deborma Bano send kayo bang be communicate tong motamuti news to rohori tong tamang ya ingkai tini ang time mangkha ingkai ang doctor be kok salaka khore bosu tini patient tong operation khaijang romke bano reply rekha tini 12 jonan bisingo jeng 10 jonano khainai hincha ge tabugo jaga thik chini 9 jona patient sokaijak te khoroksa maybe phaimano ingkai obono chini Kherengbar hospital run by TTADC chini boro rokni bagui balai samung kham kaisa khlai tongo obo kaisa initiative se kintu agi rokobo RKS tongpano sung obo haiklai samung khlaijamo hinugya tabo RKS ni bisingtui thro hospital ngai je samung khlaijagi tongo o samung botang ni bisingtui chini boro rok balai khina chuba chumanai tongo hingkai obo haikeno every month khlaijagi thanai je rang pusa krei bialangi tongai ba kaham jagao thangi khlaijak maya rok o jaga phai khlaijak mano o jaga ni doctor no khlayu amtiya kaham doctor no borok ti phayu nini Agartala ni nami dami jara surgical expert borok tubi khairu ge tabuksa jara kabang ma o jaga ni patient operated ngai thangmai kya ngai meeting o ang waisa sungnai ka chini doctor sabno je operation ng thangnai rong bisingtui বা বিসিঙ্গো কেবনি কোনো কমপ্লেন ইন ফিউচার ফাদা ফাই মানে যারা অপারেশন খাই থানার যখন সাকসেসফুল মামা কেবনি কোনো কমপ্লেন করি গাবন বাগিনা আং ও জায়গানি যে ও সামুংনো ফাই তংনাই চিনি ডক্টর পারেন্দ্র বনাং বেলাইখান হামবাই মারো ভবন ডিল খাই তংমানি বাগি তে ও হসপিটালনি যে অথরিটি তংনাই রক নিনি ডক্টর নার্স ও জায়গা যে ইনভলভ তংনাই রক কো অপারেশন খাইতেনি যারা টাইম রনাই রক বরনাম এন্টায়ার টিম নো বেলাইখান হামবাই জানবো chini borok no bai ke sep sabri to mani ba hambai tini nuk phaija ngoro chini 17 pekor jalani tongo mamdai ni tongo 17 pekor jalan ke yang chini kebol parani patient tongo mamdai rok ni tongbayo kai Udaipur kila Maharani tongo gabo haikena tumama jagani sokpayo o jaga kintu kai anga saklainai borok ni tini ni operation maino successful wanung tu যতন সাক কাহাম করং তংমাইতো অপারেশন হই নগ ছুটি থামান পরেবো বরক নি যাতে কোনো রকম তে প্রবলেম ইয়াতে ক্লাই বরক সুস্থ হই তংথু আর স্পেশালি তিনি চিনি উনকা সুমন ব খরকসা মিডিয়া পার্সোনাল ব কাহাম সামুখাই তং চিনি মিডিয়া টিমো আং টাইটনি থানি সুরিনাই বিনি স্পেশালি ব বাহাইনো তিনি অপারেশন বিনি কাই গল ব্লাডার স্টোন গাবো দাতিনো ব কাহাম হই বাঁচাথুম কাই chini sumon no bang মানে সুমন সুমিয়া যতনি বাকি না কাইটন থেকে সরি নাই বরক যাতে
operation pore phano kono te problem tangtung kaham krengkhai bachabai hambai আগরতলানি বাগবাড়িও রাজর্ষি কলেজ অফ এডুকেশন এন্ড স্কিল তঙ্গো ও কলেজ ত্রিপুরা হাস্তেনি কাইসা কাহামকো কলেজ তাঙ্গै হিংকে ও কলেজও रोंसोरोंनानि लगी लगी काहाम स्किल फोरोंजागु 2026 नि सिमि 2027 बिसिनि एडमिशन जेंगै रिजाखा अरो बीएससी ताई बीए नि लगी AI AutoCAD इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर हार्डवेयर स्किल बो सोरोंनानि सेब रिजागु तै ओ कलेजो स्कॉलरशिप ते इंस्टॉलमेंट बाय सेमिस्टर फी रिनानि बो शेप तंगो ते गर्ल्स हॉस्टल नि बो सेप तंगो एडमिशन नि बागै दिनिनो जोंबाय गोरोंदि चीनी वेबसाइट नि मुं अंखा www.rajarsicollege.in। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडेज स्टूडेंट्स। BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। एडमिशंस ओपन 2026-27। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा, where passion meets profession। हॉस्पिटैलिटी आज सिर्फ जॉब नहीं एक ग्लोबल करियर है। ट्रैवल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा यहाँ से मिलता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टार्ट। BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। यहाँ लर्निंग मतलब रियल स्किल्स, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग। अगर आपका ड्रीम है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर या ग्लोबल करियर, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। एडमिशंस ओपन 2026-27। SIHM Tripura. Start your journey in hospitality.